እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የቻፕተር 2 የመጨረሻ ፓርት የሆነው ፓርት 5 ይዘን ቀርበናል። በዚህ ቪዲዮ ኢንስትሩመንትስ ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ የሚለው በጥልቀት የምናየው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። Instrument of foreign policy foreign policy involves instruments or tactics to realize goals and objectives, which means ሀገራት ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቫቸውን ለማሳካት የተለያዩ ኢንስትሩመንቶችን ወይንም ታክቲኮችን ይጠቀሙ። ኦብጀክቲቫቸውን ለማሳካት የሚጠቀሟቸው መንገዶች እና ወዮች ኢንስትሩመንት ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ እንላቸዋለን። In this regard we have different kinds of instruments. The first and the major one is diplomacy. This diplomacy it exists as long as a civilization exists, so it is a part and parcel of life. ከላይፍ ጋር እንኳን ኢቨን በጣም ቁርኝነት ያለው ነገር ነው ዲፕሎማሲ። ሶ ዲፕሎማሲ means a process that actors employ to pursue goals or objectives in the peaceful manner. so አክተሮች እና ስቴቶች ናሽናል ኦብጀክቲቫቸውን ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቫቸውን ለማሳካት በፒስፉል መንገድ ለማሳካት የሚሄዱበት ፕሮሰስ ዲፕሎማሲ እንለዋለን። ዲፕሎማሲ can promote exchanges that enhance trade, culture and also diplomacy is all about exchanges. It can be trade exchange, cultural exchange, wealth exchange, knowledge. So the main intention is that just to pursue the national goals or objectives of the foreign policy. The other one, diplomacy is not foreign policy because there is a kind of misunderstanding. Some use this diplomacy and foreign policy as interchangeable, but there is a big difference or there is a variation between the term diplomacy and foreign policy in which foreign diplomacy is one part of foreign policy, or diplomacy one element or agent of foreign policy, rather than it is not exchangeable or interchangeable word አይደሉም፣ ተመሳሳይም አይደሉም። ዲፕሎማሲ የፎሬን ፖሊሲ አንድ ኤሌመንት ነው። ፎሬን ፖሊሲ ወደ ኦብጀክቲቭ ተግባራዊ እንዲሆን ከምንጠቀምባቸው አንደኛው ኤሌመንት ኢንስትሩመንታችን ዲፕሎማሲ ነው እንጂ ዲፕሎማሲ ማለት ፎሬን ፖሊሲ ማለት አይደለም። ብዙ ጊዜ እንደ በተለዋዋጭነት የሚጠቀሙ ጸሐፍቶች ስላሉ ብዬ ነው። It may be helpful to perceive diplomacy as a part of, so we have to perceive diplomacy as one part of a foreign policy, one part of foreign policy. So this act or diplomacy የምንለው foreign policy የምንለው the interaction one state have with another is considered the act of its foreign policy. ሀገራት ኢንተራክት ሲያደርጉ አክታቸው the interaction one state has with another is considered the act of its foreign policy ነው የሚለው። ነገር ግን ይሄ አክታቸው ኢንተራክሽናቸው በፐርሰናል or በፐርሰናል አማካኝነት ሲሆን that is diplomacy እንለዋለን። so diplomacy is a guideline for or one agent of diplomacy and instrument. It is a major instrument in the achievement or realization of foreign policy of diplomacy includes bilateral, ambassadorial diplomacy, multilateral diplomacy, public diplomacy, and some. This implies that there are different kinds of instruments and different kinds of diplomacy. Regardless of their variations, the essence of diplomacy is remain bargaining, which means that diplomacy open ሊሆን ይችላል፣ close ሊሆን ይችላል፣ multilateral ሊሆን ይችላል፣ bilateral ሊሆን ይችላል፣ ብቻ any form of diplomacy ሊሆን ይችላል። but the basic essence of diplomacy is remaining bargaining, which means that every diplomacy should be based on the principle of should be based on the principle of bargaining. What's bargaining? So bargaining is it refers to settling dispute or differences through an exchange of proposal to reach for mutual acceptance or solutions. በነገራችን ላይ ዲፕሎማሲ ምን ጊዜም ሲካሄድ ድርድር የምንለው ነገር ሲካሄድ ሁልጊዜም ፐርፌክትሊ ተስማምቶ አይደለም፣ ልዩነቶች አሉ። ስለዚህ ልዩነቶችን በጋራ አግባብ ላይ ሙቹዋል ቤኔፊት ላይ መሰረት አድርገን ልዩነቶችን ወደ ኋላ ትተን ለሙቹዋል ቤኔፊት ስንል የምንስማማበት
means or የምንስማማበት principle that is bargaining. So diplomacy always based on the principle of the bargaining መሆን አለበት። ልዩነቶች እንዳሉ ሆነው ልዩነታችንን ወደ ኋላ ትተን always for the sake of mutual acceptance or mutual understanding ሀገራት ሲስማሙ that is the diplomatic bargaining እንለዋለን። So diplomatic bargaining is used primarily to reach agreement, compromise and settlement where government's objectives conflict. So diplomatic bargaining ሁልጊዜም አግሪመንት ላይ ኮምፕሮማይዝ ላይ እና ሴትልመንት ላይ ይሰራል ማለት ነው። ሶ ይሄ የሚያመለክተው ምንድነው? ኢቭን ኢፍ ወደ ኮንፍሊክት እንኳን የሚያመራ ነገር ቢኖር በኮምፕሮማይዜሽን እና በኮንፍሊክት ሴትልመንት ዲፕሎማቲክ ባርጌኒንጉ ወደ አንድ የሚመጣበትን መንገድ ስለሚመራልን ባርጌኒንግ እንደ ቤዚክ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዲፕሎማሲ ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። this is what bargaining is. rule of effective diplomacy. so እነዚህ በዚህ ፓርት ደግሞ አንድ ዲፕሎማሲ ኢፌክቲቭ የሚያደርጉት ሩሎች ወይም ክራይቴሪያዎች እናያለን። መጀመሪያው the diplomacy or the process of diplomacy should be realistic, which means that it is important to have goals that match your ability to achieve them. so በዲፕሎማሲ ፕሮሰስ ውስጥ ያሉ ጎሎች የሚቀመጡት ጎሎች በሙሉ አቺቬብል መሆን አለባቸው based on the capacity and the ability of that state or that diplomat. the other thing, be careful about what you say. so ዲፕሎማቶች ምን ጊዜ they are representative of a given state that they discuss or they agreed on the behalf of their states. so they have to be careful about what they say. the other thing is seeking common ground. so in the process of diplomacy those diplomats should seek a common ground. ሁልጊዜ አንድ ሊሆን ይችላል። so they have to flexible to take a common ground የጋራ የሚባል እንጂ always agreement ኖሮ ሳይሆን በልዩነቶችም ችግር መፍታት ስላለ they have to seek a common ground. they have to understand each other's አንደኛው ሳይድ አንደኛው መረዳት አለበት። ምንም እንኳን ኦፖነንት ቢሆን they should appreciate each other's ማይቀበለው እንኳን they should appreciate the ideas of an opponent even if you don't agree with it. ባንስማማበት እንኳን ወይም ዳት ዲፕሎማት ባይስማማበት እንኳን የመስማት ወይም appreciate የማድረግ እንጂ የማጣጣል መኖር because the one diplomat or the process of diplomacy should understand the other side, otherwise the diplomacy process ምን አይሆንም ማለት ነው effective አይሆንም ነው። the other thing, be patient. patience or ትዕግስት በጣም አስፈላጊ ነው because some diplomatic process takes a long period of time. ምቹ ጊዜን ይፈልጋሉ። የኦፖነንትን ዊክነስን አመቻችቶ ወይንም ያንን እስከ ማግኘት የሚያደርስ ስለሆነ በጣም ትዕግስት ይፈልጋል ፕሮሰስ። the last one, the avenue of trade open. so those are the basic rules of effective diplomacy. The next one is general states make considerable use of what are known to be carrot and sticks approach. so በዲፕሎማቲክ ፕሮሰስ ውስጥ ካሮት ኤንድ ስቲክ የሚባል አፕሮች አሉ። ምንጊዜም ስቴቶች ዲፕሎማሲ ላይ ወይም ዲፕሎማቲክ ፕሮሰስ ላይ ካተት አልጋ ባልጋ የሚሆን ነገር የለም። እንቅፋቶች ይኖራሉ። እንቅፋት ለሆኑ ነገሮች ስቲክ በመስጠት አሪፍ እድል ለሆኑ ነገሮች ደግሞ ካሮት መስጠት ይሄን አፕሮች ራኔ ማድረግ ይጠበቃል። when they rely on such diplomatic tactics such as trade, punishment, promise and reward. so what are carrot and stick approach ምንላቸው? within the process of diplomatic tactics there are four tactics: threats, punishment, promise and reward. so አንዳንድ ሀገራት threats and punishment as an stick approach ይከተሉታል። ምንድነው? በዲፕሎማቲክ ታክቲክ ሆኖ threat እና punishment መሰረት በማድረግ ኦብጀክቲቫቸውን አቺቭ ያደርጋሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ስሩ ፕሮሚስ ኤንድ ሪዋርድስ ፕሮሚስ በመግባትና ሪዋርድ በመስጠት ስፔሻሊ ፋይናንሻል ኤድ ሎን ምናምን በመስጠት
ሪዋርድ በማድረግ ፎሪን ፖሊሲ ኦብጀክቲቫቸውን ሲያሳኩ እናያለን። ሶ both involves hypothetical and real actions. For instance, on promise ብናየው it is hypothetical action which aims at to influence the behavior of state based on future hope of giving something. So አንዳንድ ሀገራት ፎሪን ፖሊሲ ኦብጀክቲቫቸውን ለማሳካት ሲሉ through diplomatic approach or diplomatic tactics ፕሮሚስ ይገባሉ። ፕሮሚስ የሚገቡት ምንድነው? የሌሎች ሀገራትን ቢሄቪየር ኢንፍሉዌንስ አድርገው የሚፈልጉትን አላማ ለማሳካት ሲሉ ወደፊት ይሄን አደርግላለሁ፣ ወደፊት ይሄን እሰጣለሁ፣ ይሄን ያህል ብድር ፈቅዳለሁ በሚል ሀገራትን ላይ ፖሊሲያቸው የሚፈልጉትን አቺቭ ሲያደርጉ እናያለን። ሪዋርድ የምንለው ደግሞ አክሽን ነው፣ የቃል ብቻ ሳይሆን ሪዋርድ በመስጠት ሀገራት ፕሮሚስ ብቻ ሳይሆን በትክክል ሪዋርድ በመስጠት የሚፈልጉትን አላማ የሚያሳኩበት ነው። ሶ እነዚህ characteristic approach having those trade punishment promise and rewards are basic tactics in which the states achieve their foreign policy objectives through diplomatic tactics. The other thing or the second instrument of foreign policy is that economic instruments. So economic instrument is a use of economic muscle to influence behavior of actors. ይሄ ደግሞ ኢኮኖሚክ ኤሌመንቶችን በመጠቀም ሀገራት የሌሎችን ሀገራት ወይም አክተሮችን ቢሄቪየር ኢንፍሉዌንስ ያደርጉ ነው። ስቴት ሜይ ሪዋርድ ፐኒሽ ስቴትስ through the manipulation of economic policies by adopting different economic policies. By manipulating different economic policies, the state may punish or reward states to achieve their foreign policy or to objectives by influencing others. So state used economic instruments for three purposes. So ሀገራት ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንቶችን መሰረት በማድረግ የተለያዩ ኢኮኖሚክ ፖሊሲዎችን ማኒፑሌት በማድረግ ሀገራትን የሀገራትን ቢሄቪየር ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላሉ የፎሪን ፖሊሲያቸውን ለማሳካት ሲሉ። ሶ በዚህ አግባብ ስቴቶች ለምንድነው ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት የሚጠቀሙት? ለምን ፐርፐዝ ነው? There are three purposes in which state used economic instrument as a foreign policy instrument. The first one is just to achieve any foreign policy objective by exploiting need independence and offering economic rewards or trades, ending or imposing economic punishment. So to achieve their foreign የመጀመሪያ ታክቲካቸው ኢኮኖሚክ ሪዋርድ እና ፐኒሽመንት በመስጠት ወይ ፐኒሽመንት ወይ ሪዋርድ በመስጠት ፎሪን ፖሊሲ ኦብጀክቲቫቸውን አቺቭ ያደርጋሉ። እነሱ ላይ ተጽዕኖ ኢኮኖሚካሊ እነሱ ላይ ዲፔንደንት እንዲሆኑ ያደርጉና በቀላሉ ፎሪን ፖሊሲ ኦብጀክቲቫቸውን አቺቭ ያደርጋሉ። ሁለተኛው ፐርፐዝ to increase state capability or their potential enemies capability. ይሄ ደግሞ ሀገራት የራሳቸውን ካፓቢሊቲ ለመጨመር ሲሉ ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንትን ይጠቀሙ። the third one to create economic satellite or help maintain political evidence in satellite by creating a regime of economic dependency. Here just to create economic satellites. For those three purposes, the state may adopt economic instrument or use economic instrument as a means to achieve their foreign policy objectives. The other thing, to serve the above objective, state often employ different techniques of economic rewards and punishment. Yes, of course, through economic instruments, ስቴቶች የተለያዩ ኦብጀክቲቮችን ያሳካሉ። So what are those economic techniques ምንላቸው ደግሞ ምንድን ናቸው ካለን state may adopt tariffs, quota, boycott, embargo, loans, credits and currencies manipulation and foreign aids. Those all are considered as economic techniques of economic reward and punishment to achieve their foreign policy objectives through economic instruments. For instance, in the foreign aid ብናይ through foreign aids ሀገራት ስፔሻሊ ያደጉ ሀገራት ያላደጉ ሀገራት ጋር በፎሪን ኤድ በብድር በእርዳታ ስም መተው ያላደጉ ሀገራት ወይም በኢኮኖሚ ሌስ የሆኑ ሀገራት ላይ መተው ተጽዕኖ ሲፈጥሩ ፎሪን ፖሊሲያቸው እንደፈለጉ ኢምፕሊመንት ሲያደርጉ ወይንም ሲያስፈጽሙ እናያለን። ሶ ፎሪን ኤድ የሚሰጡበት ምክንያት ለነዛ ሀገራት አስበው ሳይሆን just as a technique of economic reward or punishment to achieve
their foreign policy ኦብጀክቲቫቸው ለማሳካት ነው እንጂ ለዛች ሀገር አስበው እንዳልሆነ ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። The third element is that a psychological instrument. So when you say psychological instruments, it is a positively or negatively influence the mind of one's own people and others to accept policy favor to them. ይሄ ደግሞ ምንም አይነት ሌላ ነገር ሳይወሰድ ፖዚቲቭሊ ኔጌቲቭሊ የሰው ማይንድ ላይ መስራት ወይንም የአንድ ሀገር ላይ ሳይኮሎጂ ላይ ማይንድ ላይ መስራት ነው። ሶ ለዚህ ደግሞ እነ ፕሮፓጋንዳን ይጠቃው። ሶ what kinds of influence ነው which is a psychological influence አለ። So psychologically states may influence others states through psychological instruments to achieve their foreign policy. So through propaganda የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎች በመጠቀም ሀገራት የራሳቸውን ባልተፈጠረና ባልሆነ ነገር ላይ ነገር ግን በፕሮፓጋንዳ ብቻ by creating an influence psychological influence በመፍጠር ፖሊሲያቸውን ተግባራዊ ሲያደርጉ አቺቭ ሲያደርጉ ኦብጀክቲቫቸውን እናያለን። The last one, which is a military instrument. So military instrument means that is the last option to achieve the foreign policy objectives. That is the last option, or that is a final option after diplomacy failed. If a given state failed to achieve their foreign policy objectives through diplomacy, the last option will be take place through a military instrument. It includes overthreatening, opponent demonstration of violence, and direct action of wars. ስለዚህ ከኦፖነንት ትሬቲንግ አንስቶ ሰው ዋር እስከምንለው ድረስ ሚሊተሪ ኢንስትሩመንት። ሶ ሀገራት እንዳጠቃላይ ጀነራሊ ስናይ ፎሪን ፖሊሲ ቴክኒካቸውን ፎሪን ፖሊሲ ኦብጀክቲቫቸውን ለማሳካት ከዲፕሎማሲ አንስቶ እስከ ዋር ድረስ አማራጭን ይወስዳሉ። that is why in the international system states may be a conflictual or peaceful manner አክት ያደርጋሉ የምንልበት ምክንያት ለዚህ ነው። ምክንያቱም ዋና ዓላማቸው በኢንተርናሽናል ሲስተም ውስጥ ሲሳተፉ just to achieve their national objective or national interest ስለሆነ ናሽናል ኢንተረስታቸውን ደግሞ ለማሳካት የትኛውንም መንገድ ሲጠቀሙ ወይንም ኤምፕሎይ ሲያደርጉ እንመለከታለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ሀገራት ሙሉ ኦብጀክቲቫቸውን ያሳካሉ። እንግዲህ ይሄ አጠቃላይ ቻፕተር 2 ፓርት 5 እና የመጨረሻው ፓርት ነበረ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ቻፕተር 3 ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ቻው።